बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। पीडीएम का इत्तेहाद मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। नाक़दीन कुछ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद इस इत्तेहाद में शामिल होने के लिए बेताब है, लेकिन जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से बात की जाए तो वो कहते हैं कि पीडीएम हो या ना हो, हम तो अपोजिशन का किरदार पार्लियामान के अंदर और बाहर अदा कर ही रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से मौलाना फजल रहमान की जो गुज़िश्ता रोज की मुलाकात है, उसके बाद ये मसला सामने आया कि मुस्लिम लीग नवाज अब ये कहती हुई नजर आ रही है कि अगर पीडीएम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वापस आती है तो फिर इस पर सोचना पड़ेगा। किसी हद तक ये बात भी सामने आई कि शायद उनको नहीं आना चाहिए, लेकिन आज अब से कुछ देर पहले बताया गया कि मौलाना फजल रहमान साहब ने टेलीफोनिक राब्ता किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, और जाहिर है इसी बाबत बात हुई है। कराची में आज बड़ा एहतजाज था पीडीएम का। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कराची में मौजूद थे, मौलाना फजल रहमान साहब मौजूद हैं, तो जाहिर है वो तमाम तर महंगाई और उस पर बात हो रही है। लेकिन पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में क्या करेंगे इत्तेहादी और क्या करेगी पीडीएम, ये भी अहम तरीन सवाल है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनको आज हमने जहमत दी है। अगर हम बात करें पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की तो उस पर यह बात जाहिर है वाज़ेह है कि महंगाई के मामले पर पीडीएम जो मुतहर्रिक हुई है, लेकिन इस तहरीक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना वजन डालेगी, और अगर डालेगी तो क्या वो सिर्फ पार्लियामान के अंदर के हद तक है या फिर सड़कों की सियासत में भी पीडीएम के साथ होगी। मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं जेयूआईएफए के मरकजी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला साहब, उनको भी वेलकम करते हैं। कमर जमान कायरा रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर हैं पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी के। कामिल अली आगा रहनुमा है मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर हैं। आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा, तो जरा पहले मैं चाहती हूं कि बात जो है पीपल्स पार्टी से शुरू हो जाए। कल की मुलाकात के बाद कमर जमान कायरा साहब, हमने देखा कराची में सईद गनी साहब ने ये इंडिया दिया कि भाई पीपल्स पार्टी जो है वो ज़ाहिर पीडीएम का हिस्सा बन सकती है, इसमें कौन सा मुज़ायका है। लेकिन आपने कहा कि हमें किसी पीडीएम की जरूरत नहीं है, हम तो वैसे ही चला रहे हैं सारी चीजें ऑपोजिशन की। तो कह रहे साहब जा रहे पीडीएम के अंदर या नहीं जा रहे? पहली गुजारिश तो यह है कि मैं पंजाब पीपल्स पार्टी का सदर था, अब राजा परवेज अशरफ साहब हैं। जी सर। और आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी गुजारिश ये थी कि मैंने कभी नहीं कहा कि हमें पीडीएम है या नहीं है। मैंने ये कहा कि पीडीएम से जिस तरह का तरीके के साथ हमारे साथ सलूक किया गया वो हमारे लिए किसी तौर पे काबिल कबूल नहीं था। लेकिन हम अगर दो जमातें उससे अलग हो गई हैं तो अपोजिशन की बाकी जमातें अगर हुकूमत के खिलाफ चल रही हैं तो उनके लिए मेरी गुड विशेस है। अच्छा। मेरी तनकीद, ये मेरा नुक्ता नजर अपनी जगह, लेकिन मैंने गुड विशेस का इजहार किया। और तीसरी गुजारिश ये है कि पीडीएम में जाने का या पीडीएम बहाल करने का पीपल्स पार्टी ऑलरेडी अपना आंदिया दे चुकी। कल की या परसों की मीटिंग में इसका कोई सवाल नहीं था। कल जो मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात हुई उसके बाद मौलाना ने भी और बिलावल साहब ने भी इसके ऊपर वजाहत से बयान दिया कि कल की मीटिंग के अंदर पीडीएम के बारे में नहीं, बल्कि वो पार्लियामान के अंदर जो सूरत हाल है और उसको किस तरह हैंडल किया गया है और क्या आइंदा कैसे करना चाहिए उसके ऊपर बात थी। पीडीएम की बहाली के लिए पीपल्स पार्टी ऑलरेडी अपना नुक्ता नजर दे चुकी है। तारे साहब, इसी सवाल के साथ फिर ये सवाल हमदुल्ला साहब ने उठाया कि जरा आप पूछे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि पीडीएम के वोटों से क्या यूसुफ रजा गिलानी को सेनेटर नहीं बनाया गया? ये वो जमात है जिसने हमारी पीठ में छुरा घोंपा, और अब दोबारा वापसी के लिए जब बात हो रही है तो भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बात की जा रही है। मतलब बड़ा जो एक अपोजिशन का किरदार है वो नहीं देखा जा रहा, पीपल्स पार्टी वो नहीं देख रही। कह रहे साहब पीडीएम के वोटों से नहीं बल्कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वोटों पे एतराज था। लीडर ऑफ द अपोजिशन का एक कजिया जरूर आया और उसमें जब ये मामला उठा तो हमारे भी 26 वोट थे और 26 वोट उस वक्त मुस्लिम लीग या जेयूआई और बाकी जमातों का जो इत्तेहाद था उनके पास थे। हमारी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है 20 वोटों के साथ। सो उस हवाले से अपोजिशन की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का ये असूली तौर पे हक था। हमें बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 3 मेंबर्स ने साइन किया, लेकिन उनके वोटों की वजह से हम सदर लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं बने। इसी तरह गए थे, साइन किया,
लेकिन मैंने अर्ज किया कि 26-26 वोट्स के साथ हमारी तादाद बराबर थी दोनों तरफ अपोजिशन की, लेकिन 20 वोटों के साथ पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट के मुताबिक ये हमारा हक था। और उससे पहले कुछ हमारे दोस्तों का तकाजा यह है कि जी पहले कुछ तय हुआ था, नहीं हुआ था। वो एक ऐसा मुबाहिसा है जिसके अंदर हम मजीद इस पे बात क्या करें, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी बात हो चुकी है। ओके, कारी साहब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मंजरनामा है सियासत का, उसमें इत्तेहादी भी रूठ गए हैं और फिर ज़ाहिर ऑपोजिशन तो आप जैसी जमातें मौजूद ही हैं। क्या इंदिया दिया जा रहा है? क्या वाकई हुकूमत के लिए एक मुश्किल वक्त आ गया है? और बहसीत ऑपोजिशन आप क्या समझते हैं कि ये जो एहतजाज जो आज कराची में एक मरतबा फिर हो रहा है, फिर हम देख रहे हैं मुसलसल बुनियादों पर पीडीएम कर रही है, इससे वाकई हुकूमत को कोई फर्क पड़ेगा, या जो शुरू से पीपल्स पार्टी का एक नुक्ता है कि भाई इनको 5 साल पूरे करने दें, लेकिन पंजाब में आप लोग तब्दीली के ख्वाहां हैं, तो क्या फॉर्मूला आप ही के फॉर्मूले की तरफ तो नहीं आ रहे बाकी सारे भी? मुझे फिर आपके आर्गुमेंट में एक चीज करेक्ट करनी पड़ेगी। पीपल्स पार्टी का कभी ये इंडिया नहीं है कि ये 5 साल पूरे करें। ये इंडिया मुस्लिम लीग की तरफ से दिया गया है। पीपल्स पार्टी ने जिस दिन पीडीएम बनी थी, हमारे उस दावत पे इजलास हुआ था, उस इजलास पे भी तय किया था। वो इजलास ही इस बुनियाद पे, वो पीडीएम की बुनियाद ही ये थी कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर खत्म होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ने कभी ये इंडिया नहीं दिया। पहली की गुजारिश उससे ये कि यकीनन हुकूमत बहुत परेशानी के आलम है और इनका फौरी चले जाना बहुत जरूरी है, इसलिए कि अब ये अगर और चलते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए मजीद बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदते जा रहे हैं जिनसे निकलना मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा हम बाकी दोस्तों के साथ इस बात पे मुत्तफिक हैं कि इस हुकूमत का जल्द चले जाना, फौरी चले जाना जरूरी है। ये बात मुस्लिम लीग की तरफ से कही गई कुछ मौके पे, जैसे ये शहबाज शरीफ साहब ने 2023 के इंतखाब का कहा कि वो फेयर एंड फ्री होना चाहिए। इसी तरह मरियम नवाज शरीफ साहबा ने फरमाया कि मेरा बस चले तो ये हुकूमत 6 साल अपने 5 साल पूरे करे। और भी दोस्तों की गुफ्तगू थी, लेकिन हम एक बात पे मुत्तफिक थे, हैं और हम समझते हैं कि इस हुकूमत का जल्द चले जाना बहुत जरूरी है। अपोजिशन अगर इकट्ठे होती तो ये दबाव और बड़ा होता, लेकिन मुझे लगता यूं है कि अपोजिशन की जमातों को तो इकट्ठा होना ही चाहिए, वो प्रिंसिपली बात अपनी जगह है। लेकिन अब पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से इतने तंग है कि अब तो हुकूमत के इत्तेहादी छोड़िए, अब तो हुकूमत के अपने जो मेंबरान हैं वो उनका साथ छोड़ रहे हैं। कारी साहब ये कितना हौसला देता है आपकी जमात को, क्योंकि जब हम आप लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बिलखुसूस पंजाब में और फिर अगर मैं सिंध की भी बात कर लूं, इत्तेहादियों की दड़ाड़ तो अलग आपने कहा ना बात है, लेकिन हुकूमत के अपने मेंबर्स की जब आप बात करते हैं, ये कितनी हौसला अफजा चीज हो सकती है बहसीत ऑपोजिशन, और इसका फायदा बराह रास्त क्या जल्द इंतखाबात की तरफ आपको हो सकता है या नहीं हो सकता? यकीनन जल्द इंतखाबात होने चाहिए। यही इस वक्त डेडलॉक मुल्क के अंदर मौजूद है, उससे निकलने का वाहिद रास्ता ही है। लेकिन क्या इंतखाब कैसे हो, कौन कराएगा? क्या मौजूदा सेटअप या मौजूदा जो कवानीन है, जो तरीकाकार है, उसी के तहत इलेक्शन होने हैं? फिर इसी तरह के इंतखाबात होंगे। हमारा नुक्ता नजर ये है, हम हो सकता है हमारे दोस्तों का इससे मुख्तलिफ हो, हमारा नुक्ता नजर यह है कि इंतखाब कराने का तरीका यह है कि इस असेंबली के अंदर से एक हुकूमत तश्कील दी जाए, इनके खिलाफ अदम एतमाद किया जाए। और उसका आगाज पंजाब से इसलिए किया जाए कि पंजाब में फर्क थोड़ा है, हम पंजाब में यह काम कर सकते हैं। जिस दिन पंजाब में अदम एतमाद हो गया, मरकज की हुकूमत ऑटोमेटिक गिर जाएगी। सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ हम अदालत में गए हुए हैं, सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद कामयाबी हो जाए तो इवन देन हुकूमत नहीं गिरती। हमारा मकसद हुकूमत को घर भेजना है और हुकूमत को घर भेज के इस असेंबली से ही एक नई हुकूमत तश्कील दी जाए जो कवानीन में के अंदर वो तरमीम करे, इत्तफाक राय से तमाम जमातों, तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से वो कवानीन ऐसे बनाए कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन का इनेकाद हो सके और फिर असेंबली डिसॉल्व करके इलेक्शन कराया जाए। इसके अलावा अगर कोई और तरीके से ये गवर्नमेंट जाती है और कवानीन यही रहते हैं, या ये हुकूमत रहते हुए कुछ कवानीन में तरामीम जोर जबरदस्ती, वैसे तो इनकी हवा निकल गई, लेकिन फिर भी अगर ये करते हैं तो दोनों सूरतों में बहुत शदीद नुकसान का खतरा है। फिर भी इसी तरह के इंतखाब और इसी तरह की
जो सूरत हाल है, डेडलॉक्स हैं, वो कायम रहेंगे, जो मुल्क के लिए इंतहाई तबाहकुन है। कारी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं रहनुमा मुस्लिम लीग काफ कामिल अली आगा। इत्तेहादी हैं, आप तो ऑपोजिशन है, लेकिन जरा इत्तेहादियों से पूछें कि उनको क्या तहफ्फुज़ात हो गए, क्या कहिएगा कामिल अली आगा साहब, ऐसे कौन से तहफ्फुज़ात हैं जो आपको अब लाहक हो गए हैं? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि परवेज इलाही साहब तो सपोर्ट कर रहे हैं बहुत सारे मामलात में, चाहे पंजाब के अंदर हुकूमत की बात हो या फिर विफाक की सतह पर, तो क्या वाकई अब की बार आप लोग थैंक यू करने वाले हैं हुकूमत को? चीजें वो हैं जिनके ऊपर कोई मशवरा नहीं है, और सूबे के अंदर भी इनका तवातर के साथ वही सिलसिला है कि जब इनको जरूरत पड़ती है चौधरी परवेज इलाही साहब की बजट पास कराना हो या कोई अहम बिल पास कराना हो तो राब्ता करेंगे और आ जाएंगे और आके मिन्नत सवाजत करेंगे। जब काम निकल जाता है तो उसके बाद हमारे वर्कर के साथ भी यानी ऑपोजिशन से भी बदतर सलूक किया जाता है। हमारे वर्कर ज़िले लेवल के ऊपर हमारे जो वर्कर हैं उनके ऊपर जो है वो केसेस बना दिए जाते हैं। अच्छा। उनके साथ अदम तावन है और उनको किसी मशवरे में शामिल नहीं किया जाता, यानी किसी डेवलपमेंट के मामले में कोई उनका डेवलपमेंट काम हो, उनका कोई अवामी मसला हो तो उसके ऊपर भी बेर हुई इनकी वहाँ पे नज़र आती है। तो ये सारे से, और हमारा रवैया हमेशा से आप देखें कि सेनेट का इलेक्शन हो तो चौधरी परवेज इलाही साहब ने इनके सारे मेंबर जो हैं समेत मेरे जो है वो यूनानिमस जो है वो कामयाब करवा दिए। इनको एक वोटर के पास नहीं जाना पड़ा, अंदाजा करें आप। हाँ जी। एक वोटर के पास इनको वोट लेने के लिए नहीं जाना पड़ा और 6 मेंबर इनके जो हैं वो सेनेट के अंदर कामयाब पंजाब से होके चले गए। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें वो हैं जो कि ऐसे लगता है जैसे ये समझते हैं कि इत्तेहादी होना हमारी जिम्मेदारी है और इत्तेहाद को कायम रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। इनके जिम्मे कोई मामला नहीं है। और सूबाई हुकूमत वज़ीर आला पंजाब और ये तमाम वज़रा जो हैं वो उनका रवैया भी हमारे साथ ऐसे किसी काम के अंदर हमारा हुकूमती कोई मामला हो उसके अंदर कोई मशवरा नहीं है, कोई अहम फैसला हो उसके अंदर मशवरा नहीं है। यानी महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर बदतरीन है और रिश्वत जो है वो उसका रेट बढ़ता चला जा रहा है। और हम हमेशा ये ववेला करते हैं कि ये चीजें अगर दुरुस्त नहीं होगी, बेरोजगारी का खात्मा नहीं होगा और महंगाई का खात्मा नहीं होगा तो क्या मुंह लेके जाएंगे हम इलेक्शन के अंदर? क्या बताएंगे लोगों को कि हमने सिर्फ यही बताएंगे कि हमने जनाब इमरान खान के साथ इत्तेहाद कर लिया था? नहीं, ये सारी चीजें जो हैं हमारे इत्तेहाद की बुनियाद थी कि हम आपस में बाहम हम मशवरा होंगे और पॉलिसी मेकिंग के अंदर भी और डे टू डे जो इश्यूज होते हैं उनके ऊपर भी हमारा बाहम मशवरा करने के बाद फैसले होंगे और फैसले नाफिज अमन होंगे। लेकिन आज तक आपको किसी भी फैसले में ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। लेकिन कामिल अली आगा साहब, ये सवाल उठता है कि मोनिस इलाही साहब को वजारत मिली, उसके बाद आप खामोश होकर बैठ गए। पिछली दफा भी तहफ्फुज़ात इसी तरह के उठाए गए, लेकिन वजारत मिलने के बाद काफ लीग के लिए सब गुडी गुडी हो गया। तो सर, ये इस दफा भी किसी वजारत के लिए काम हो रहा है या कोई जेन्युइन आपको तहफ्फुज़ात वाकई नजर आ गए हैं? देखें, ये कतई तौर पे गलत है। हमने तो मोनिस इलाही साहब की वजारत लेने से पहले इनकार कर दिया था। अच्छा। वो इसलिए किया था कि मीडिया के अंदर हमेशा जब हम तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते थे तो ये बात आती थी कि शायद हम मोनिस इलाही की वजारत लेने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हमने ये कहा कि हमें वजारत नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ, आप हुकूमत मशवरे के साथ चलाएं और पॉलिसी मेकिंग के अंदर मुशावरत करें ताकि मामला दुरुस्त हो, अवाम को डिलीवर हो, अवाम के मसाइल हल हो। हमारी वजारत को आप छोड़ दें। ये मैंने खुद आके टीवी के अंदर अनाउंस किया था। और उसके बाद ये बात खत्म हो गई। वो तो फिर उसके बाद अब इन्होंने महसूस किया कि ये इतने सब्र वाले हैं और ये इन्होंने कभी ब्लैकमेलिंग वाला काम तो किया ही नहीं है, तो इन्होंने मोनिस इलाही साहब को वजीर बना दिया। तो हमने कहा चले, हमने चूंकि इनके साथ इत्तेहाद कायम रखना है तो ये ना हो कि पब्लिक के अंदर कोई मैसेज गलत जाए, हमने वो वजारत कबूल कर ली। अदरवाइज वो हमारा ना तो कभी कोई हमने यानी वजारत लेना आपका टास्क नहीं था, आप ये कह रहे हैं
کہ معاہدے کے اندر شامل تھا بون صلاحی صاحب کی وزارت، لیکن ہم نے درگزر کیا. ہم درگزر کرنے والے لوگ ہیں. ہماری قیادت جو ہے وہ صبر والی، حوصلے والی اور ہمت والی قیادت ہے، اور وہ قیادت ہے جس کا تجربہ بھی ہے اور جس نے ڈیلیور بھی کیا ہوا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ کامل علی آغا صاحب، آپ کے جواب کے ساتھ میں ایک بریک لے لیتی ہوں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو حافظ حمداللہ صاحب کو بھی شامل گفتگو کریں گے، قمرالزمان کارا صاحب سے بھی پوچھیں گے. جب یہ سب کچھ سرفیس پر آ چکا ہے تو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے اندر اپوزیشن کی حکمت عملی کیا ہوگی، اور کامل علی آغا صاحب کیونکہ اتحادی ہیں وہ کیا کریں گے؟ رائٹ آفٹر دس بریک، یو واچنگ 7 سے 8. ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور آج ہمیں جوائن کیا ہے حافظ حمداللہ صاحب نے، کامل علی آغا صاحب نے اور قمرالزمان کارا صاحب نے. کارا صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہے میرا خیال ہے کامل علی آغا صاحب کی، جو کہ حکومت کے اتحادی ہیں. وہ کہہ رہے ہیں وزارتوں کے لیے تو ہم نہیں کرتے، اور پنجاب میں جو صورتحال ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ورکرز کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے، بحیثیت اتحادی بھی ہم جو ہیں نہیں چل سکتے شاید مزید آگے. ایسا لگ رہا ہے ان کی باتوں سے. ابھی میں آگے چل کے ان سے پوچھتی ہوں، لیکن کیا بحیثیت اپوزیشن آپ کامل علی آغا صاحب کو اپنے والی جسے کہتے ہیں لیگ میں شامل کرنے کے خواہش مند ہیں، اور اگر ہیں تو آفر دے سکتے ہیں کیا ان کو؟ دیکھیے، آفر تو میری جماعت دے گی اور پی ڈی ایم میں جو ہمارے جوائنٹ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں وہ دیں گی. لیکن ہمارا تو اپوزیشن کی تمام جماعتوں کے ساتھ پہلے سے رابطہ موجود ہے. جو حکومتی اتحادی ہے ان کے ساتھ بھی ہمارا ماضی میں بھی اتحاد رہا، اور ہم نے ان کو بالکل بارہا کہا ہے کہ یہ ایک ڈوبتا ہوا جہاز ہے، آپ خود اپنے آپ کو ڈیمیج کریں گے، پبلک میں آپ کا امیج بھی. تو ان کے اپنے ساتھی جو ہیں، جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں، وہ اپنی جماعت سے تنگ ہیں. انہوں نے پریشانی یہ ہے کہ آئندہ میں ووٹ نہیں ملے گا، لہٰذا باقی باتیں آغا صاحب نے بڑی کھل کے کی ہیں. وہ اس کے بارے میں اپنا نقطہ نظر انہوں نے بیان فرمایا ہے. آپ آغا صاحب کی گفتگو کے بعد کسی اور گفتگو کو گنجائش محسوس کرتی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، کارا صاحب کہہ رہے ہیں کامل علی آغا صاحب کی بات کے بعد کوئی بات کرنے کی گنجائش نہیں. لیکن حافظ حمداللہ صاحب، السلام علیکم. سب سے پہلے سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. فرمائیے گا سر، بلاول صاحب کے ساتھ ملاقات، مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اس ملاقات کے بعد بڑی حوصلہ افزا باتیں سامنے آنا شروع ہوئی تھی، لیکن اب وہ شاید آپ کو بتایا ہمیں یہ جا رہا ہے، ہو سکتا ہے غلط ہو، کہ آپ لوگوں کو بھی کچھ اشارے ملے، اس لیے آپ نے کہا بلاول صاحب آئیے نا، تشریف لائیں ہمارے ساتھ کوئی چائے پانی. وعلیکم السلام. تھینک یو. جی سر. حافظ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بی پی ڈی ایم کا ایک فیصلہ ہے 20 سپٹمبر کو جب پی ڈی ایم وجود میں آئی، جی سر، 26 نکات پر مشتمل ایک دستاویز طے ہوا. اس میں ایک نکتہ یہ ہے کہ بیک ڈور رابطوں پر ہم یقین نہیں رکھتے. اچھا. کسی قسم کی رابطے پر. لہٰذا یہ سوال کرنا کہ کیا بیک ڈور رابطے ہوئے ہیں کہ پی ڈی ایم ابھی متحرک نظر آ رہی ہے، اچھا، یہ سوال میرے خیال میں اس کا کوئی بنیاد نہیں ہے. اوکے. دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم آج سے متحرک نہیں ہے، پی ڈی ایم تو رجاول سے متحرک ہے. ہاں، بیچ میں تھوڑی سی تعطل، تاخیر نظر آئی، وہ کچھ مختلف ریزنز، وجوہات، جس میں کووڈ-19 کا بھی مسئلہ تھا اور بھی مختلف ایشوز تھے. کشمیر کے الیکشن بیچ میں آیا، سینٹ الیکشن آیا، پھر پی ڈی ایم کے اندر پیپلز پارٹی کا ایشو آیا. لیکن پی ڈی ایم اس وقت سے رول روم پر ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ غازی خان میں جلسہ ہوا، پشاور میں ہوا، سوات میں ہوا، فیصل آباد میں ہوا، کراچی میں 29 اگست. جی جی، ابھی آج بھی تھا. لیکن حافظ صاحب ذرا قطع کلامی کی مجھے معافی دیجیے گا. حافظ صاحب ایک منٹ رکیے گا. حافظ صاحب، بلاول صاحب سے جو ملاقات ہوئی اس کے بعد مسلم لیگ نواز نے اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا کہ بھائی اگر پیپلز پارٹی آپ کے پی ڈی ایم کا حصہ بننے جا رہی ہے تو ہماری طرف سے تو ابھی آپ لوگوں کو این او سی نہیں ملنے والی ہے. اس پر کیا آپ لوگوں کی رائے ہے بحیثیت پی ڈی ایم اور آبویسلی مولانا فضل الرحمان صاحب کی؟ دیکھیے، کل جو بلاول صاحب آئے تھے مولانا صاحب کے ہاں، وہ صرف بنیادی مقصد خیر سگالی کے لیے آئے تھے، ایک سیاسی ماحول اور سیاسی فضا کو مثبت بنانے کے لیے. جو ایک فضا بن رہی تھی کہ اپوزیشن ایک پیش پرنی ہے، بالخصوص لاقانونیت کے خلاف اور حکومت کی آمرانہ ذہنیت کے خلاف، جو وہ بزور بازو یعنی اکثریت کے بل پر پارلیمنٹ میں وہ قانون سازی کرنا چاہتی ہے حکومتی پارٹی، جو
خاص کر انتخابی اصلاحات کے حوالے سے ٹھیک ہے۔ یعنی ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے یا EVM کے حوالے سے، جس پر اصلاحات کے حوالے سے الیکشن کے خود 37 اعتراضات اور سوالات ہیں، اس کا جواب ابھی تک حکومت نہیں دے سکی، اور EVM کے حوالے سے اعتراضات ہے، اور یہ ترمیمی آرڈیننس آپ کے سامنے ہے۔ وہ NRO حکومت نے خود اپنے آپ کو NRO دے دیا، اپنے چوروں کو، جو آٹا چور ہے اور چینی چور ہے، پیٹرول چور ہے، دوائی چور ہے، پینڈورا بکس میں جن کے نام نکلے ہیں، ان سب کو تحفظ اور ان چوروں کو ایک سٹور کرنا ہے۔ یہ سب باتیں جائز ہیں حمداللہ صاحب، آ رہے ہیں پارلیمنٹ میں، اس کے خلاف متحد ہونا۔ اس سلسلے میں بلاول صاحب آئے تھے مولانا صاحب کے پاس، مولانا نے کام تو روز اول سے ہمارا موقف یہی رہا ہے۔ باقی پیپلز پارٹی کا آنا، PDM کا دوبارہ، یہ فیصلہ مولانا صاحب نے کل بھی اس کا اظہار کیا کہ یہ بات نہیں ہوئی ہے بلاول اور مولانا صاحب کی میٹنگ میں، کل کی ملاقات میں۔ فرض کرے اگر یہ بات ہوئی بھی ہے تو PMLN کا جو آپ نے بات کی تحفظات کا، تو یہ فیصلہ مولانا صاحب نہیں کرے گا کہ پیپلز پارٹی واپس آئے گی، مولانا صاحب فیصلہ کریں گی۔ جو بھی فیصلہ ہوگا PDM کی پلیٹ فارم سے ہوگا اور مشاورت سے ہوگا، اتفاق سے ہوگا۔ اچھا، اگر PDM کرے گی حافظ حمداللہ صاحب، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آج جو اب سے کچھ دیر پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو ٹیلی فونک ٹاک کی ہے میاں محمد نواز شریف صاحب سے، تو میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس میں یہی بات رکھی گئی ہوگی نا۔ لیکن اب یہ فرمائیے گا کہ کامل علی آغا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میں نے کارا صاحب سے بھی پوچھا ابھی کہ کیا آپ ایک اتحادی کو اپنے ساتھ ملانا چاہیں گے؟ فنکشنل لیگ جو ہے وہ اس نے دامن جھاڑنا شروع کر دیا ہے حکومت کے ساتھ، کامل علی آغا صاحب بڑی باتیں کر رہے ہیں، MQM پاکستان وہ ان کے ساتھ نالا ہے، تو پھر PDM کچھ بات چیت کرنا چاہے گی حکومت کے اتحادیوں سے، یا اس معاملے کو بھی ابھی آپ نے پرے چھوڑا ہوا ہے؟ دیکھیں، یہ بھی بات یہ ہے، دو چیزیں، ایک ہے موجودہ حکومت اور حکمران عمران خان، نمبر 2 پاکستان۔ اب ان دو میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا۔ میں بحیثیت اسپوکس مین PDM کا چاہت یہ ہے PDM کا یہ کہ جو بھی اس موجودہ حکومت کو سپورٹ کرے گا وہ ملک کو نقصان دے رہا ہے۔ اگر ہمیں عمران خان عزیز ہے، پاکستان عزیز نہیں، اگر عمران خان کی حکومت ہمیں عزیز ہے تو پھر ٹھیک ہے، آپ سپورٹ کریں اس کو۔ لیکن PDM فیصلہ کر چکی ہے روز اول سے کہ ہمیں عمران خان نہیں، عمران خان کی حکومت، ہمیں پاکستان عزیز ہے۔ عمران خان اور ان کی حکومت کی موجودگی میں پاکستان سفر کر رہا ہے، معاشی طور پر۔ حمداللہ صاحب میں انٹرپشن کر رہی ہوں، مجھے اس کا جواب دے۔ ایکسٹرنل بھی حمداللہ صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، آپ خود رابطہ نہیں کریں گے؟ اس کا مقصد ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتحادی خود ہی دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے، آپ خود رابطہ نہیں کریں گے ان سے؟ ابھی تک PDM کی پلیٹ فارم سے یہ فیصلہ نہیں ہوا ہے، یہ PDM کی پلیٹ فارم سربراہ اجلاس میں یہ فیصلہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ کا جواب آ گیا۔ میں ذرا کارا صاحب آپ کی طرف آتی ہوں، لیکن کامل علی آغا صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ سر، یہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے، ظاہر ہے قومی اسمبلی اور پھر سینٹ کا الگ الگ اجلاس ہوگا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں بحیثیت اتحادی کامل علی آغا صاحب کیا حکمت عملی لے کر جا رہے ہیں آپ؟ قومی اسمبلی کا مشترکہ اجلاس نہیں ہوتا، قومی سر میں کہہ رہی ہوں پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، سینٹ کا الگ، قومی اسمبلی کا الگ۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اکٹھا ہوتا ہے، ہاں جی، وہ مجلس شورا کا اجلاس جو ہے وہ باہم ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے 2 دفعہ رکھا ہے، 2 دفعہ انہوں نے کینسل کیا، نہ رکھتے وقت ہمارے ساتھ مشاورت کی، نہ کینسل کرتے وقت ہمارے ساتھ، پوسٹ پون کرتے وقت ہمارے ساتھ مشاورت کی۔ تو اب کیا کہا جاتا ہے کہ جا سکتا ہے کہ کب یہ دوبارہ بلواتے ہیں؟ تو رہی بات کہ ہم کیا کریں گے، تو کل ہم نے میٹنگیں 2 دن کی ہیں، اب کل ہماری پارلیمانی پارٹی کی اور عہدیداروں کی جو ہے ایک مشترکہ ایک میٹنگ ہے، بڑی میٹنگ، اس کے اندر تمام تحفظات، جو کارکنوں کے تحفظات ہیں، جو ہمارے MPs کے اور MNs کے تحفظات ہیں، جو ہمارے منسٹرز کے تحفظات ہیں، وہ سارے ڈسکس ہوں گے اور سب اپنا اپنا مشورہ دیں گے۔ اس کے بعد فیصلہ جو ہے وہ قیادت کرے گی، جو بھی
क्यादत भी पूछ फैसला लेती हूँ करेगी, हम आपसे कामिल अली उसे आगा दिल जान साहब, से फैसले कबूल तो करेंगे आपके और उसके मुझे लग ऊपर रहा है अमल आपकी दरामद बातों होगा। से कायरा साहब जैसे फरमा रहे थे कि काफी आया हैं चीजें, लेकिन मैं फिर भी आपसे कैटेगोरिकली कुछ चीजें पूछ लूंगी। कायरा साहब, ज़ाहिर हाफिज अब्दुल्ला साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी है, कामिल अली आगा साहब की भी। अब जो लहर तब्दीली की बात थी या कहा जा रहा है कि इस्लामाबाद की हवाओं ने रुख बदल लिया है, तो आपको लगता है कि इस हवाओं के रुख के साथ कौन कौन आपका मजीद साथ देगा, कौन कौन मजीद तवानाई आपको बख्श सकता है बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अगर मैं बात करूं, नॉट इंक्लूडिंग द पीडीएम? देखिए, हुकूमती जमात के अपने लोग हैं, इनके इत्तेहादी हैं, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल जिसके बारे में आपने कमेंट किया, इसके ऊपर मजीद कुछ मेरे पास कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो भी तो इस वक्त मैं आपके साथ तो शेयर नहीं कर सकूंगा, लेकिन एक बात तय है जी कि इस हुकूमत का जल्द चले जाना हाँ जी ये बहुत जरूरी है इस मुल्क के लिए। और जो तहफुजात हमारे हैं, मैं नहीं, वो तहफुजात आज अब काफी किस्म है। कामिल अली आगा साहब बड़े वाज़ेह तौर पे कह रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है लोगों को। तो ऐसी सूरत में जब हुकूमत के इत्तेहादी चले तो हुकूमत के साथ थे कि चले इनको सपोर्ट करते हैं, तातुल पैदा नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद भी महसूस कर रहे हैं कि ये तो अब जो जमात है या ये जो क़यादत है ये तो पाकिस्तान को डुबोएगी, पीटीआई तो डूब ही रही है, तो इसके साथ ये सारे का सारा जो है अजाब ये हम पे क्यों मुसल्लत हो, नेशनल भी ये सोच आएगी और वो सोच रिफ्लेक्टेड है। लेकिन अब उसके लिए राब्ते कौन करेगा? यकीनन राब्ते हमारी तरफ से भी हो सकते हैं, उनकी तरफ से भी हो सकते हैं, इसमें कोई मजाके वाली बात नहीं है, इसमें कोई अनाव वाली बात नहीं है। अगर हुकूमत के इत्तेहादी ये समझते हुए कि हुकूमत जो है वो पाकिस्तान के मसाइल हल करने में फेल हो गई है और जो ख्याल और ख्वाब हम लेके चले थे वो नाकाम हुआ और पाकिस्तान में मसाइल बढ़ गए हैं और वो अपोजिशन की सफों में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल उनके पास पीपल्स पार्टी तो मेरा ख्याल है हमें तो मेरी भी क़यादत फैसला करेगी। मेरा ख्याल है प्रिंसिपल हमें जाने में क्या एतराज होगा कि हम अपने दोस्तों को कहें, ये कोई जिद वाली बात तो नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि इस हुकूमत का जो है इखलाकी जवाब भी खत्म हो गया अगर उनके इत्तेहादी साथ नहीं है, एमकेएम साथ नहीं है, जीडीए साथ नहीं है, और जो इजलास मंसूख किया गया वो खुद इस बात का गमाज है कि मुशावरत नहीं थी। अगर आपने मुशावरत नहीं की, और दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्शन लाज है ना, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, पाकिस्तान की मुस्तकबिल की सियासत की सिमत डिजाइन होनी है। और पाकिस्तान की ये जमातें जो आज हुकूमत का हिस्सा जरूर है, लेकिन अगर हुकूमत अपनी रियासत पे ये पीटीआई फैसला करती है कि वो अपनी जात के लिए पीटीआई को कामयाब कराने के लिए कोई धांधली फार्मूला तैयार करती है, लेकिन उससे पाकिस्तान की सियासत कमजोर होती है, पाकिस्तान की रियासत कमजोर होती है, पाकिस्तान का जमहूरी अमल कमजोर होता है, तो यकीनन पाकिस्तान की ये जमातें भले वो हुकूमत के साथ हो या हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग हो, यकीनन वो सब के सब इस पे इत्तेफाक नहीं करेंगे। बिल्कुल दुरुस्त है आप कह रहे हैं कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए कायरा साहब। कमरुज़्ज़मान कायरा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कह रहे हैं कि अखलाकी जवाज खो बैठी है हुकूमत, क्योंकि उसके इत्तेहादी अब उससे दामन छुड़ा रहे हैं। अपोजिशन तो अपोजिशन, लेकिन इत्तेहादी भी नाला हो गए हैं। तो जरा इत्तेहादी से भी पूछ लेते हैं और पीडीएम से भी कि एक दूसरे के साथ क्या ये वाली कुर्बतें आगे बढ़ सकती हैं? राइट आफ्टर दिस ब्रेक, यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्त बहुत कम रह गया, इसलिए कामिल अली आगा साहब, पहले मैं आपसे सवाल कर लेती हूँ, ये फरमाइएगा कि इन सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बाद पीडीएम के साथ क्या आपका कोई इत्तेहाद बन सकता है या वहां पर कोई राबता हो सकता है या नहीं? देखें, ये हमारी क़यादत के ऊपर कभी किसी को शायबा नहीं हुआ कि वो किसी के साथ इत्तेहाद करे और जिसके साथ इत्तेहाद करे उसी के साथ जो है वो उसके खिलाफ साजिश करे। ये हमारा वतीरा नहीं है, ना हमारी क़यादत का वतीरा है। इस किस्म की साजिश का हिस्सा हम कतई तौर पे नहीं बनेंगे, लेकिन जो फैसला पार्टी के जो अरकान हैं
جو وہ مشورہ دیں گے اور اس کے بعد جو قیادت فیصلہ کرے گی ہم سب اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے. اچھا آپ سب اس پر عمل درآمد کریں گے نا, لیکن حافظ حمداللہ صاحب پھر میں آپ سے سوال کر لوں کہ آپ کیا حکمت عملی لے کر اتر رہے ہیں, کیونکہ کامل علی آغا صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی کیا ہے, ہم سے تو پوچھ کر انہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس نہیں بلایا, وہ تو اتحادی ہیں وہ گلا کر رہے ہیں, لیکن آپ تو ظاہر پی ڈی ایم ہیں, آپ کا کیا طریقہ کار ہوگا پارلیمنٹ کے اندر؟ پارلیمنٹ میں یہ کہ آپ نے دیکھ لیا, اگرچہ پیپلز پارٹی آج پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود پارلیمنٹ کے اندر پی ڈی ایم نے تمام اپوزیشن جماعتوں کو جو پی ڈی ایم میں شامل ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر آپ حکومت کو روک لیں, حکومتی پارٹیوں کو روک لیں اس ناجائز قانون سازی سے. یہ پہلے سے ملک سفر کر رہی ہیں, ملک کا نقصان ہو رہا ہے معاشی طور پر اور ہر حوالے سے. اب ایک قانون سازی ایک ایسے وہ عمل کے ذریعے وہ کر رہے ہیں جو پہلے آرڈیننس جاری کرتے ہیں, قانون سازی کو مسلط کرتے ہیں, پھر اس کے بعد پارلیمنٹ کی طرف توجہ کرتے ہیں. لہٰذا اس قسم کی قانون سازی جو غیر آئینی اور غیر جمہوری طریقے سے وہ کرنے کی کوشش کر رہی ہے حکومت, اس کا راستہ روکنا تمام اپوزیشن جماعتوں کی ذمہ داری ہے, اور پی ڈی ایم اس قسم کی حکمت عملی کو جو اپوزیشن کی اس کو سپورٹ کرے گی, بالکل سپورٹ کرے گی. تو آگے آپ نے دیکھ لیا جب اپوزیشن ایک پلیٹ فارم پر ہے تو حکومت بھاگ نکلی, ان کی اپنی اتحادی آج نالا ہے, ناراض ہے ای وی ایم پر اور انتخابی اصلاحات اور دیگر چیزوں پر کہ ہمیں اعتماد میں نہیں دیا. یہ جمہوریت سمجھتے نہیں ہیں یہ لوگ, یہ آمریت ہے, یہ شہنشاہیت ہے, اس لیے وہ اپنے ہر بات کو پورے ملک پر مسلط کرنا چاہتے ہیں اکثریت کے ذریعے. پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں اور دیگر اپوزیشن جماعتیں, یہی حکمت عملی آپ کی ہوگی نا پھر. اچھا لیکن کامل علی آغا صاحب کیا واقعی آپ پی ٹی آئی کو اب گڈ بائی کہنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں یا نہیں آئے؟ یہ میں فیصلہ کرنا ہوتا, میں نے فیصلہ کرنا ہوتا میں ابھی آپ کو بتا دیتا. اچھا یہ فیصلہ کرنا ہے قیادت نے, اور مشورہ کرنا ہے پوری پارلیمانی پارٹی نے, اور تمام لوگ, میں بھی ایک رکن ہوں اور باقی سارے جو اراکین ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوں گے, وہ قیادت کو مشورے دیں گے, وہ اپنی تکلیف بیان کریں گے, اس کے بعد قیادت ہماری قیادت کا فیصلہ سر آنکھوں پر کامل علی آغا صاحب. لیکن کامل علی آغا ذاتی حیثیت میں کیا سمجھتے ہیں, میں یہ پوچھوں اگر چلے اس کو ایسے کر لیں. پولیٹیکل لوگوں کے فیصلے ذاتی نہیں ہوتے. میں پارٹی کا عہدیدار ہوں, جنرل سیکرٹری ہوں پنجاب مسلم لیگ کا, میں ذاتی رائے نہیں رکھتا, میں ذاتی رائے پارٹی کے سامنے ضرور رکھتا ہوں, اس کے بعد جو پارٹی فیصلہ کرتی ہے میں اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ کامل علی آغا, قمرالزمان کائرہ, لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ حافظ حمداللہ صاحب, تینوں شرکا کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے ثنا ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.